What's up, buddies? Welcome back to another vlog. New day, new vlog. So आज चाहते सुनो चर्च. स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्या दिख रहा है भाई? क्या दिख रहा है? ये ब्लॉगर का स्वागत कर रहे हैं. अरे नहीं ले रहा है भाई. हो गया भाई, हो गया. स्वागत था भाई. कैसा है भाई? अच्छा है भाई. ते कैसा है भाई? एकदम बढ़िया. अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं. अगर तू मेरे साथ है, पानी पर मैं चलूं. अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं. अगर तू मेरे साथ है. कैसा हाल खबर मंजे? अब मैं So we are doing sound check right now. Okay. एक साथ All together, all together. एक साथ में 1, 2, 3, go. पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है. No, acoustic we can't hear you. So we have to little bit. We have to keep acoustic. Acoustic सुन रहे हैं ना? नहीं, जितना है उतना में ठीक ही है. वो सुनाई दे रहा है acoustic. चलो. Okay. MD. भाई गाना गाने का कि चोरी करना है भाई, सब चीज कम कर दे. All over you guys. Good morning, ladies. Please stand on your feet. Hey, हम जिनकी आराधना करनी परमेश्वर की. Bro, full loud करो bro, loud. Supriya. इसीलिए तो बोला कि कम रखने की. जब तुम पावर बजाओगे तो फटेगा फिर. वो तुम सुप्री को बोलो, वो सुप्री. 7 मिनट बचा. सिर्फ 7. अच्छा सिर्फ 7 मिनट बचे. हाँ चलो guys, जल्दी. ना तो से ना शब्द से प्रभु तेरी आत्मा से ही. ना तो से ना शब्द से प्रभु तेरी आत्मा से ही. ना तो से Lord, with disappointment, Lord, with you, Lord God. Lord, we may have disappointments in our life, but Lord, you are the one who can turn it into a divine appointment, Lord God. Today as we come together without brokenness, without problems, without confusion, Lord. Today help us to meet you, Lord God. Hallelujah. Help people today, Lord God, to meet with you, Lord God. To have an encounter with you, Lord. So
the mankind down and said, Tetelestai, everything is over, it was finished. আর এটা হলো এক লোকের কান্না যে সমস্ত মনুষ্য জাতিকে পাপ থেকে আর সমস্ত শত্রুর হাত থেকে বের করে নিয়ে আসার পর তিনি এই কথা বলছেন তার পিতাকে তেতেলাস্টাই সমস্ত কিছু সম্পন্ন করা হয়েছে। That is why Paul writes in 1 Corinthians 5, he's asking, oh death, where is your victory? আর তাই জন্য পৌল এই কথাই বলছে যে প্রথম করিন্থীয় 5 অধ্যায় যে হে মৃতরা তোমাদের জয় কোথায়? Oh death, where is your victory? হে মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? Glory to God. প্রভুর মহিমা হোক। Through Christ Jesus, আর যিশু খ্রিস্টের মধ্যে He has given us the victory. তিনি আমাদেরকে সেই জয় দিয়েছেন। Hallelujah. আমেন। What happened on the cross of Calvary? ক্যালভারি ক্রুশে কি হয়েছিল? Jesus did 4 things for us. যিশু খ্রিস্ট সেখানে 4টে বিষয়। समीर सो आज ऊपर बैठ के कैसा लगा तुमको? ऊपर बैठ के कि नीचे बैठ के भाई? हाँ नीचे बैठ के भी तो ऊपर था ना तुम थोड़ी देर के लिए वर्शिप का टाइम अच्छा लगता है। कभी कभी वर्शिप करना चाहिए ना, हर वक्त तो बजाने मिलता है ना भाई, सही बात। तो So, बैठ के मजा अलग है भाई। मनोज हाँ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? आज तो ऐसे तो बजाता है तुम, लेकिन फिर भी आज पूरा फायर था। फायर था। আগুন ছিল। आगुन तो इधर था बस। समीर आग तो इधर था। भैया का स्टेप ये आगुन एकदम। ये पांडु फिर बजाता ही नहीं है, ऊपर जाके बढ़ा रहा है फिर भी नहीं बजा रहा है। भाई हम बजा रहा था भाई। ए भाई इसका आवाज था बोल तो बाहर। भाई तो गिटार ऐसे बजा देखो, निकाल देगा गिटार क्लास से भाई। भाई जोर से बजा, एकोस्टिक भाई आराम से बजाओ, जोर से नहीं। जोर से नहीं। जब तू ऐसा बजा ये इसमें कब फील होता है बोलते वर्शिप टाइम, हाँ। ये फील देना है। सब लेकिन तू हर वक्त ऐसे लेकिन देना हम बजा रहा था भाई, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था भाई, सच्ची बता रहा। अंदर बाहर हाँ यहाँ बाहर में मॉनिटर में आवाज आ रहा था। हाँ, ठीक है भाई ठीक है हम लोग का गलती भाई, हम लोग का कान खराब नहीं भाई है भाई सॉरी भाई भाई एमडी भाई सॉरी भाई। मोर वांजलू भुट्टाने ये आने से मोर वांजलू भुट्टाने। ओके चलो पैकअप करते हैं फिर। सी यू आफ्टर सम टाइम गाइस।